What's your Can you address? please get somebody in my house? I just got off work. I think my mom's dead. I said mommy and daddy and they didn't even answer. I will kill you and your family. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is Damir. So, kembali lagi ke topik yang paling kalian tunggu-tunggu. Seenggaknya satu orang selalu ngomen, mana nih 111, mana nih 111. So, thanks untuk Kak Santi yang gak pernah bosan untuk minta konten yang 111. Aku jadi makin excited. So, teman-teman yang udah subscribe lama di channel ini, pasti paham betul dengan konten yang 111 record. Dimana kita bisa mendengarkan suara rekaman asli dari orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kepolisian ketika mereka sedang dalam masalah atau ketika mereka melihat orang lain dalam masalah. Mereka bertaruh nyawa. Nah, untuk yang baru join dan nggak tahu apa itu 911 record, jadi di setiap negara itu ada nomor telepon darurat yang bisa dihubungi oleh warganya ketika mereka butuh bantuan seperti ambulan, kepolisian, pemadam kebakaran. Nah, di Amerika Serikat itu nomornya 911 911. Kalau di Inggris 999 999, Australia 000 000, dan pastinya Indonesia juga punya. Kalau di Indonesia itu ada 112 untuk call center atau nomor darurat, 118 untuk ambulans, dan 110 untuk kepolisian. Nah, apakah penanganannya secepat di luar negeri? Wallahu alam. So, malam ini, tanpa berpanjang-panjang, kita akan kembali membahas beberapa kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris, dua negara nih, yang kita bahas malam ini, di mana kita akan mendengarkan rekaman telepon mereka dengan kepolisian ketika mereka menghadapi masalah yang sangat buruk. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Oke. Kita mulai kasus pertama yang menimpa seorang wanita bernama Ranim Ode. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018 di Inggris, di mana ada seorang wanita 22 tahun bernama Ranim Ode. Dia ini udah nelpon polisi sebanyak 5 kali dalam rentang waktu 1 jam. Nah, Ranim ini dengan putus asa menelpon polisi untuk minta perlindungan dari suaminya yang bernama Jan Bastarin, usia 21 tahun. Yang mana suaminya, si Jan ini telah melakukan KDRT kepada Ranim selama berbulan-bulan. Nah, sebelumnya Ranim ini udah minta bantuan kepada pengadilan untuk menangkap suaminya Jan ini. Dan dia juga udah menyiapkan saksi nih, tapi prosesnya entah kenapa menggantung. Nggak tahu kenapa, nggak ditindaklanjuti. Nah, FYI, Ranim ini adalah seorang wanita dari keluarga muslim yang tinggal di Inggris. Ketika petugas 999 mendapat telepon dari Ranim, anehnya mereka justru menganggap kalau panggilan dari Ranim ini memiliki resiko rendah, resiko bahaya yang rendah. Dan akhirnya nggak ditangani dengan serius. Nah, sebelum kita bahas detail ceritanya, kita dengarkan dulu rekamannya. Hi. Actually, I called now. That's the fourth time to ask about the police. I'm waiting for them to come to my property regarding my ex-partner. He came and he hit me and he actually harmed me and my mom as well. So I waited so long and I'm waiting in the car. So Did you call on this mobile? Yeah. Do you know the log number? Yeah. Can you give me a second? Can you give me a second, please? Yeah, it's 26. Yeah. 8626 again, and then 0818. And what's your name? Ranim Ode. No, you didn't call on this number. You called on a different number. No one called me. I haven't received any calls. No. When you called the police, you didn't call Yeah. on this mobile that you're calling on now. No. I No, called that's for what I asked emergency. you. And I asked you if you called on the mobile that you're calling on now. You said yes. No, I called 3 times. So once I called from different number, and Right. twice I called from my number. Okay. Well, we went to the location, but obviously you left and went home. So we're going to have to wait until there's another officer free. Can you actually just keep it for tomorrow, because I don't have the keys for the property, and I'm just waiting in the street from 2 hours now. So I'm just gonna leave it to tomorrow. And please, you should do something about it. He should be arrested because I have non-molestation order against him. He can't even come nearby me. So he came and he actually beat me and beat my mom up in front of everyone. There is witness. There is many things. So he actually should be arrested without even the police come and see me. Right. Okay. So where are you now? I'm just going back to my mom now. What's your I'm mum's just going address? back. I just want you, please, to arrest him because I understand that. What's your mum's address? Yeah. And you're going there because you haven't got a key for your house? I've been to my house. Yeah. I don't have the keys and I waited for long, so I'm going back to my mom now. I can't just stay in the street. And it's really late and I'm worried you might come to my property and hurt me again, do something wrong. Right, okay. And you want to see officers tomorrow? Sorry? You want to see officers tomorrow instead? Yeah, but please, today he should be arrested.
I can't just I have a baby with me. I have 2.5-year-old child. He might hurt me or hurt the child. So it's just really dangerous. He's drunk as well, and he might just get a knife or something and do something to us. Okay. Alright, we'll go back to your mum's. If he turns up there, call 999, okay? Okay, and you're gonna do action against him actually or no? I believe we'll need to come and see you first. Okay, so you We'll have leave to it see with me the first local station, yeah, but we'll try and get out tomorrow. tomorrow. So you're gonna leave him like this till tomorrow? Well, it's down to the local station, what they want to do. Local station. But you need to go to your mum's and lock the door, Yeah. and then Yeah. if he turns up, call 999, okay? And we'll get someone to see you That's tomorrow. the problem when I'm calling and they're not coming quickly. I've been waiting 2 hours now. Yeah, because he had left, so the risk has been lowered. That's the issue. But now he's not there. He we have might to be go waiting. Now He might he's be not waiting. there, so we have He to go might be to waiting. other jobs where there Yeah. are people there still. That's how it Yeah. works. So you just Yeah, need but to he- go to your mum's and lock the door, Yeah. and we'll try and see you tomorrow, okay? Okay. All No, right. he actually followed me from my mom to the place where I was in the restaurant. Okay, but that's what I'm saying. It's been 2 hours He's now, waiting for though. me. It's been Yeah, 2 hours, okay. so you need to go to... Okay, that's what you said you wanted to do. All right, Okay. thank you. Bye-bye. Nah, nggak lama setelah telepon itu ditutup, salah satu petugas kepolisian menelpon balik ke nomornya Ranim. Tapi bukan operator yang sebelumnya. Dan inilah rekaman teleponnya. Hello there, it's the police at Solihull here. Just to let you know, I've arranged an appointment tomorrow. Now, the officers come on duty at 8 o'clock in the morning, and in the morning, when they have a look through this incident, they will give you a call and arrange a time to come and see you at some point tomorrow in the morning, all right? Okay, so 8 o'clock they have to see me or just go there? No. They start work at 8 o'clock in the morning. They will have a look at the incident that you've reported, and they will make contact with you to arrange a suitable time. Okay. Yes. Okay. Somebody will make contact with you in the morning. Okay. There is a witness as well. If you want. Okay. We'll take all those details from you tomorrow. Do you have a copy of the order? Yeah, you mean the number? You do. Or the non-molestation order? Yes. Yeah. Yeah, I do have. Okay, Yeah. that's great. All right, so somebody will be in touch with you tomorrow then, okay? Love. I just want to ask you. You will be arrested tomorrow or no? Tapi, walaupun udah 2 petugas yang menelpon Ranim untuk menanyakan apa yang dia hadapi, semuanya terlambat. Karena beberapa saat setelah Ranim menutup telepon terakhirnya, Janbas menangkap Ranim dan ibunya, Kaola Salim, dan menusuknya beberapa kali dengan pisau, sampai mereka berdua terkapar di jalanan tak bernyawa. Ini yang menurut polisi beresiko rendah. Nah, 1 minggu pasca kejadian, 7 unit kepolisian diluncurkan secara terpisah untuk menggerebek rumahnya si Janbas. Dan menurut data kepolisian, Ranim ini ternyata udah membuat panggilan sebanyak 14 kali untuk melaporkan semua kejadian itu, tapi anehnya nggak ada satupun yang diproses oleh kepolisian. Sampai akhirnya tragedi ini terjadi, barulah mereka turun tangan, sibuk nurunin 7 unit polisi untuk menangkap Janbas. Selama ini kemana? Polisi gagal melindungi Ranim. Nah, jadi gimana sih awal mula tragedi ini bisa terjadi? Jadi, Janbas dan Ranim ini pertama kali bertemu di masa kuliah di Solihull College and University Center di West Midlands, Inggris. Tapi pada saat itu, Ranim ini seterusnya udah menikah dengan seorang pria asal Syria. Tapi rumah tangga mereka gagal dan akhirnya mereka berpisah. Saat itulah Ranim dan Janbas ini mulai dekat dan menjalin hubungan. 1 bulan dekat, mereka memutuskan untuk menikah di bawah hukum Islam. Nah, tante Ranim yang bernama Nur Noris, ini sebenarnya dari awal udah curiga nih dengan sosok si Janbas. Karena pada saat hari pernikahan, si Nur ini dengar Janbas ini mengatakan sebuah kalimat yang... Jadi Janbas mengatakan ini. Today you are mine, and in my culture, there's no divorce. The day you leave me, the day you go to your grave. I will kill you and your family. Ya walaupun kata-katanya udah sangat psycho, tapi mungkin pada saat itu lagi masa-masa bahagia pernikahan ya. Jadi semua orang ini nggak nganggap serius, nganggap kayak hahaha, lu lucu bro. Tapi untuk Nur, tantenya Ranim, ini hal yang sangat aneh, mencurigakan. Nah ternyata tanpa diketahui oleh Ranim dan keluarganya, Janbas ini punya istri simpanan. Dia punya istri dan punya 3 orang anak di Afghanistan. Jadi bukan khilaf lagi, bukan kebablasan lagi, tapi memang udah direncanakan gitu. Nah, ini adalah rekaman suara antara Ranim dengan Janbas ketika mereka berkelahi. Dan si Ranim ini tahu nih kalau suaminya ini punya selingkuhan. Kita dengar dulu rekamannya. It's not easy to find out everything, and you want me to smile at you. I mean, how you So if I find out now I'm cheating on you, you'll smile at me after 2 minutes? I'm not cheating on you. I went to my wife. Yeah, She's my wife. yeah.
Yes, I'm not cheating on you. So you made her pregnant, that's not cheating? No, but she's my wife. Really? Yeah. You think so? Yeah. Going to your wife and making her pregnant, that's actually finished everything. I will just get divorced from you, get separate. You really need to deal with it. With divorce. What do you mean, divorce? Ranim kembali ke rumah ibunya untuk sementara waktu. Tapi Janbas bersikeras untuk memaksa Ranim tetap tinggal bersama dia. Sampai suatu hari kekerasan terjadi di dalam rumah, dan untuk bukti Ranim ini merekam semua pembicaraan dia dengan Janbas. Yang tujuannya untuk melaporkan Janbas demi melindungi dia dan anak-anaknya. Ini rekamannya. I can now call the police, you know, I can tell them. I can tell them every single thing, how many times you beat me up. That they will take you to jail straight away. I can call them, tell them many things about you, Jan. Yeah, so I'm not doing anything. If there is even a space for you, there is no more. Ranim kembali ke rumah ibunya untuk kesekian kalinya dan mulai mencoba melapor ke pengadilan. Sementara Janbas masih tetap mengancam, mengintimidasi Ranim walaupun dia ada bersama orang tuanya. Jadi betul-betul nggak dihargai lagi nih mertuanya. Dan teror yang dialami oleh Ranim berjalan selama 4 bulan lebih. Bahkan si Ranim ini sempat tidur di luar rumah selama 2 minggu karena nggak dibukakan pintu oleh si Janbas. Pada 26 Agustus 2018, Ranim dan ibunya terlihat bertengkar dengan Janbas di Shisha Lounge di Birmingham. Di depan umum, Janbas dengan teganya menampar Ranim dan mertuanya sendiri, ibunya Ranim. Terus Janbas ini mengambil HP Ranim dan ibunya secara paksa. Itulah kenapa Ranim ini tadinya menghubungi dengan nomor yang berbeda nih, bukan nomor yang dia kasih. Tapi akhirnya Janbas diusir oleh pihak restoran karena telah memicu keributan. Nah, saat keluar dari restoran, Janbas ini terekam kamera CCTV kalau dia ini menunjukkan sebuah gelagat yang sangat menyeramkan. Jadi di kamera kelihatannya itu dia kayak, dan aku tahu kalian semua paham maksudnya apa. Nah, kejadian pertengkaran ini terjadi 1 jam sebelum Ranim menelpon 999 untuk terakhir kalinya. Yap, malam itu Ranim dan ibunya tewas di tangan Janbas. Janbas langsung kabur dan mencukur janggutnya untuk menyamarkan dirinya dari kejaran polisi. Tapi sebelum kabur, Janbas ini terekam di kamera CCTV toko ayam, dan gambar inilah yang dipakai oleh polisi untuk menangkap Janbas. 3 hari kemudian, seseorang melihat Janbas dan langsung melaporkannya pada polisi, dan dengan cepat polisi langsung meringkus Janbas dan berhasil menangkapnya. Ya, walaupun udah terlambat menangkap Janbas karena Ranim dan ibunya udah hilang nyawanya, tapi seenggaknya dengan ditangkapnya Janbas, nggak akan ada Ranim-Ranim lainnya setelah itu. Atas kasus yang menjeratnya, pada Desember 2018, Janbas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan rentang minimum 32 tahun. Aku nggak paham maksudnya. Apakah dia bisa bebas dalam 32 tahun mendatang? Tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Coba komen di bawah. Kasus kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2014. 911 Metro Police Department mendapat panggilan telepon dari seorang anak laki-laki yang menemukan ibunya tergeletak bersimbah darah di rumahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh petugas ini tidak profesional sama sekali. Nah, gimana kronologinya? Kita dengar dulu rekamannya. 911 emergency. What's your Can you address? get somebody in my house? I just got off work. I think my mom's dead. What's your address? Oh my God, I can't think. I mean, everybody's on the line. Don't hang up the line. Oh, One please, moment. please. He's saying that he thinks his mom passed away. I don't have the address. Yeah, please, purple. Ma'am. I'm a You guy. need to stop. Okay, then calm down a little bit. I need a building number. Please, please, What's your please. Okay. Is she breathing at all? Oh, she's purple. Okay, you don't have to holler at me. I didn't do it. Okay? Bitch, my mom. Bye. Okay, listen, we have the call. Medical and officers are going to be responding. Was she sick? What happened? Man, I don't know. I just got off work. I just worked like 12 hours today. Man, my mom. Nah, di rekaman ini yang bisa kalian lihat, petugas ini menutup teleponnya. Kondisi penelpon yang dalam butuh bantuan dengan alasan yang sangat susah diterima. Tapi anehnya nih, investigasi internal dari Las Vegas Fire Department memutuskan untuk tidak memecat si petugas operator dengan pertimbangan dia sedang dalam upaya corrective action atau tindakan yang dilakukan karena kesalahan si penelpon yang tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh operator. Insiden ini membuat ibu dari si penelpon kehilangan nyawanya karena tidak mendapatkan penanganan dari kepolisian. Hanya karena anaknya dalam keadaan panik, nggak bisa memberikan informasi yang spesifik kepada petugas operator.
Dan makin anehnya lagi, si petugas ini nggak mendapatkan ganjaran apapun. Entah itu SP1 atau apalah, nggak ada. Dia betul-betul dibela oleh pihak kepolisian. Kepolisian Metro Police Department. Hashtag percuma lapor polisi. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus kedua ini, komen di bawah. Kita lanjut kasus ketiga yang nggak jauh beda dengan kasus kedua yang mendapatkan operator yang kurang kompeten, kurang profesional. Pada bulan Agustus 2014, di daerah Tampa, Amerika, seorang ibu bernama Shanna Diz menelpon 911 untuk minta bantuan karena anak bayinya yang bernama Jack usia 10 bulan terkunci di dalam mobil yang mati. Kenapa bisa kekunci? Ini juga salah ibunya sih. Jadi pada hari itu, si Shanna ini bawa Jack untuk pergi belanja ke supermarket. Nah, selesai belanja, ditaruhlah semua barang-barang belanjaannya ke dalam mobil, dan Jack ditaruh juga di dalam mobil. Tapi pada saat itu, Shanna ini kembali ke supermarket karena ada satu barang yang lupa dia beli. Nah, pintarnya, Shanna ini meninggalkan HP dan kunci mobilnya di dalam mobil di dekat Jack berada. Nah, setelah selesai belanja dari supermarket, ketika Shanna ini balik ke mobil, ternyata mobilnya itu udah kekunci. Kenapa? Karena Jack di dalam mobil itu sedang memainkan kunci mobilnya dan nggak sengaja menekan tombol kunci mobil. Jadi Shanna nggak bisa buka mobil dari luar, dan pastinya dia nggak bisa juga neriakin ke anaknya 10 bulan untuk minta bukakan pintu kan. Dan akhirnya Shanna nelpon 911 untuk minta bantuan polisi untuk datang dan membukakan mobilnya nih ceritanya. Tapi sayangnya, petugas yang mengangkat telepon Shanna seakan baru magang 2 hari sebagai operator 911, dan dia pun memberikan jawaban yang menurut aku sangat nggak profesional. Kita dengar dulu rekamannya. Tampa Police 911. Hi, my infant son is locked in the car in a parking lot. He had the keys and hit the lock button when I was loading groceries in. And it's so hot outside. I'm concerned. I don't think I have time to call AAA before he would, suffer heat exhaustion. Can somebody come out and open the door, or I don't even know if that's something you guys do. They won't be able to try to gain access to the car unless the child is in some kind of distress. But by that point, they may just smash your windows. Okay, all right, thank you. Okay. Not unless the child's in distress. I'm sorry, I must have 8 menit setelah telepon ditutup, Shanna minta bantuan ke orang asing. Ada seorang pria yang lewat, dan kebetulan pria itu adalah seorang petugas polisi yang lagi libur. Nah, pria ini kembali nelpon 911, dan pada saat itu diangkat oleh operator yang berbeda. Dan kali ini, operatornya itu lumayan kompeten dan profesional. Ini rekamannya. 911, what is your emergency? Hey, how you doing? Is this Tampa PD? Yeah, this is 911. What's your emergency? How you doing? Okay. Baby locked in a car. Okay, where they at? Okay, is that a house or a residence or a business or? CVS pharmacy. All right. How old is the child? In a car seat, baby. A baby. Okay. What kind of car is it? A black Acura. You know what year? Don't know. Is the person there who owns the car? Yes. Okay. Could you find out from her, please? She's a little distraught. You want her license plate number? Yeah, that'll be fine. All right. Great. Thank you so much. Is the vehicle running or no? No, it's turned off. Okay, turned off. All right. What's your name? Oh, okay. Hey, how you doing? Okay. She said she called 911 and they said they're not going to come out if the baby's not in distress. No, that's not true. Not at all. Yeah, okay. Not at all. We'll be out there for her, okay? Okay. All right. Yeah. All right. Bye-bye. Nah, pada tahun itu, temperatur cuaca pada sore hari itu bisa mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius. Dan kalian bayangkan segimana panasnya ada dalam mobil yang mati. Nah, ini bayi lagi dalam itu kan. Kalian kebayang seberapa paniknya Shanna pada saat itu. Ya walaupun ini kesalahan dia juga, karena kelalaian dia juga. Nah, karena pada saat itu polisi belum juga datang, akhirnya salah satu orang yang ada di sana memutuskan untuk memecahkan jendela belakang mobil si Shanna supaya bisa mengambil Jack yang ada di bangku depan. Polisi Tampa mengatakan bahwa seharusnya operator dan pihak kepolisian harus lebih agresif dan langsung minta titik lokasi di mana Shanna berada. Tapi aneh sih, setahu aku operator 911 ini bisa ngelacak GPS penelpon. Tanpa dia ngasih tahu pun kita bisa ngelacak nih lokasinya. Ya walaupun nggak secepat mereka ngasih informasi langsung ya. Tapi aneh aja kalau misalnya mereka nggak bisa ngelacak posisi telepon si penelpon. Dan kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran untuk para operator supaya lebih tanggap dan profesional dalam menangani para penelpon. Ya walaupun bukan karena bantuan polisi, tapi syukurnya baby Jack berhasil diselamatkan. Dan si ibu Shanna harusnya bisa lebih belajar juga tentang hati-hati ninggalin anak sendirian di mobil. Like you mother, fucking mother. Aku mau tahu berapa kalian tentang kasus ini? Komen di bawah. Nah, seperti biasa, konten 911 itu nggak akan sempurna kalau nggak ada rekaman yang heartbreaking.
Kasus ini terjadi pada bulan Maret tahun 2005, di mana bocah 5 tahun bernama Tia Harlan terbangun tengah malam karena mendengar suara tembakan dari kamar kedua orang tuanya. Saat diperiksa ke dalam kamar, ternyata ayah dan ibunya ini udah tergeletak di lantai bersimbah darah. Nah, dengan polosnya, Tia ini nelpon 911 untuk minta polisi segera datang dan membantu kedua orang tuanya. Tia menelpon petugas polisi di antara dua jasad orang tuanya yang udah nggak bernyawa. Kita dengar dulu rekamannya. 911, where's your emergency? Hello. Hello. Is everything okay? My mommy and daddy. Uh-huh. I think there's a bullet on the floor. There's a what? And there's blood coming out of my dad's mouth, and he fell off the bed. He did. Where's mommy at? I don't know. I think they're dead. What do you mean, sweetheart? I don't know. Okay, your daddy's on the floor. How old are you? I'm 5 years old, and I have a dog in the house. Okay, baby. Okay. Let me get somebody right over to you. Did you go in your mommy and daddy's room? And there's blood. All over the place? Not all over. There's blood on the plant and blood on the floor. Oh my goodness! And you have your little doggie with you? And 3 cats. And you got some cats too? 3 cats and 1 dog. Okay. Are you the only one there besides mommy and daddy? I said mommy and daddy, and they didn't even answer. Okay. Okay, what I want you to do, honey, I want you to stay on the phone with me. What is your name? Okay. And what made you wake up tonight? I think I heard a gunshot. You heard a gun? Yes, and I see a bullet laying on the floor. I think it's a bullet. Really? Mm-hmm. Who has a gun in the house? I don't see a gun, but I'm scared. Oh, sweetheart, I will not let anything happen to you. Can you send the deputy down? I promise I will. And you're only 5 years old? Mm-hmm. You are so smart for 5 years old. Wow. Was there anybody else in the house besides you and mommy and daddy tonight? Like an uncle or anything? No, there's no robber in the house. Okay. Well, I didn't think there'd be a robber, sweetheart. Did you have anybody staying over the night with you guys tonight? Mm-mm. Okay. So, and the doors are all locked and everything like that. Where are you in the house? Well, I was in my room sleeping until I had heard a noise shot and it woke me up. Oh my goodness. What part of the house are you in at now? I'm in the one, it's yellow, a whole yellow house, a green with it, a little bit of green, and a pink door. Oh my goodness. Is your phone the kind of phone you can take with you and walk around? There should be an officer at your front door. I need for you to take your phone with you and walk over to the door and open it for me, okay? And I'm going to stay on the phone with you, okay? But, I will not hang up. I'm naked. Oh, well, you want to go grab a towel or something? I don't think the officer's going to care, baby. We just want to make sure mommy and daddy are okay, all right? Mm-hmm. Grab a blanket or something. Stay on the phone with me. Stay on the phone, all right? Bye, sweetheart. He's here. Okay, sweetheart. You be good, okay? Bye-bye. Nah, pelaku penembakan orang tua Tia adalah David Edward Johnson yang melakukan balas dendam kepada ayah Tia terkait kasus narkoba yang menjerat dirinya. Aku nggak tahu nih hubungannya apa. Entah ayah Tianya melaporkan atau ayah Tia ini sebagai penyidik atau apa. Pokoknya kasus narkoba yang menjerat Edward ini ada hubungannya dengan ayahnya Tia. Walaupun polisi membantah pernyataan itu dan mengatakan kalau orang tua Tia ini nggak ada hubungan sama sekali dengan kasus narkoba yang menjerat si David Edward ini. Tapi tak lama sejak masuk penjara, David memutuskan untuk menggantung dirinya dan tewas dalam penjara. Nah, ternyata sebelumnya keluarga Helen ini udah pernah membuat laporan tentang David, bahwa David ini suka menguntit mereka, suka memata-matai mereka bahkan sampai ke rumah. Nah, walaupun mereka udah punya banyak catatan dan bukti yang bisa menjerat si David, entah kenapa surat penahanan untuk David ini nggak juga keluar. Apakah karena kurang bukti atau kurang pelicin? Nggak tahu juga. Nah, ibu Tia bernama Julie Morgan Helen itu sempat telepon adiknya beberapa waktu lalu dan berkata, kalau misalnya minggu depan aku nggak ada di sini, inilah alasannya. Dialah orang yang menghabisi nyawaku. Seyakin itu Julie bahwa David yang nantinya akan menghabisi nyawanya. Ini menurut aku salah satu rekaman yang paling heartbreaking di episode ini. Bayangin aja bocah 5 tahun duduk di antara kedua orang tuanya yang udah nggak bernyawa. Kalian bayangin aja lah. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus keempat ini. Komen di bawah. Yap, itulah beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat dan satu tadi di Inggris yang terekam dalam panggilan telepon kepolisian 911 dan 999.
Aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus ini. Dan please, aku minta pendapat kalian semua share di kolom komentar untuk pembahasan kita malam ini. So guys, itu dulu. Semoga bisa mengobati rindu kalian dengan konten yang one-on-one. Seperti biasa, klik like-nya kalau kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.